Confusing words in English. You have exact, accept, and expect. What are the differences from these three words? Let's check this out. Hello everybody, welcome back to English with Mr. Dalvin. And I hope that everybody is doing wonderful today. Today we are going to talk about the differences or confusing words in English. We will talk about exact, accept, and expect. What are the differences between these three words? Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari perbedaan dari tiga kata itu, yaitu exact, accept, and expect. Apa sih sebenarnya perbedaan dari tiga kata ini? Yang pasti dari tiga kata ini ada satu kata yang kelas katanya berbeda, yaitu exact. Exact itu adalah preposition, sedangkan accept dan expect itu berdua adalah kata kerja. Okay, so we will check this out one by one. Okay, we will start from the word exact and accept. Ya, coba kita akan fokus dua kata pertama dulu, yaitu ya. Jadi cara membacanya atau melafalnya adalah accept, 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 dan accept, ya. Accept, oke, accept, accept. Kalau kita perhatikan, itu adalah bunyi terakhirnya itu sama-sama set, accept, accept. Yang membedakan cuma kata depannya atau bagaimana cara kita mengucapkannya di depan. Accept, accept, oke. Oke, sekarang kita akan fokus di dua kata pertama ini dulu. Apa itu accept? Accept itu kalau dalam bahasa Indonesia itu kita bisa katakan pengecualian atau kecuali, ya. Sedangkan accept, ya, accept itu berarti kita mengatakan iya pada sesuatu, atau kita bisa katakan itu sebagai menerima. Accept itu menerima. Oke, so I will give you the examples in the sentences for the first word. Ya, saya akan coba berikan contoh kalimat dari kata yang pertama, yaitu kata accept. Accept. Oke, contoh kalimatnya misalnya seperti ini. I will talk about myself. Ya, coba saya akan berikan contoh tentang pengalaman pribadi saya. Misalnya seperti ini. I can play almost all the sports that use ball, except basketball and tennis. Jadi saya hampir bisa memainkan semua jenis olahraga yang menggunakan bola, ya, yang umum, ya, yang umum di Indonesia, kecuali basket dan tenis. Ya, saya tidak pernah main basket ataupun tenis, bahkan saya tidak paham itu main dua jenis olahraga itu yang menggunakan bola. Selain itu saya bisa, ya, kecuali, ya. Jadi tadi ada kata kecuali. Misalnya seperti ini, ada juga contoh kalimat gini. Everybody will come to my party on Saturday except John and James. Jadi semua orang akan datang ke pesta saya hari Sabtu kecuali John dan James. Nah, itu contoh kalimat menggunakan exact, ya. Everybody will come to my party on Saturday except John and James, kecuali John dan James. Saya berikan lagi satu contoh kalimat seperti ini misalnya. All months have 30 or more days except February. Jadi semua bulan itu hampir memiliki tanggal sampai 30 bahkan lebih, ya, 31. Hanya bulan Februari itu sampai 28. Oke, so itu adalah pengecualian, kecuali.
Oke, itu adalah contoh dari kata yang pertama yaitu accept. Accept. Itu adalah prepositions. Now I will give you the next examples for the second word, that is accept. Accept. Okay? So this is the examples. Sally accept the gift from the children and thanks them for remembering her birthday. Ya, jadi Sally menerima kado dari anak-anak dan menyampaikan terima kasih karena mereka telah mengingat hari ulang tahunnya. Oke, itu accept, ya, menerima, accept. Oke. And then next, I give you another sentence. They do not accept credit cards in their store. Mereka tidak menerima kartu kredit di toko-toko mereka. Okay, so that is the second examples. Okay, I will give you the next one. Ya, satu contoh lagi for using accept. Okay, accept. Okay, now let's check this out. You should accept my apology. Ya, Anda harus menerima permohonan maaf saya. You should accept my apology. Okay, that is the third sentences using accept. Now we will go to the last word. Kita akan coba kata yang terakhir yaitu expect. 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 You have exact, you have accept, and now you have expect. Now let's see the examples for the word expect. I expect you to come to my party on Saturday. I expect you to come to my party on Saturday. Jadi expect itu mengharapkan atau menanti sesuatu. So I expect you to come to my party on Saturday. It means that I'm waiting for you to come to my party on Saturday. Ya, saya berharap Anda datang di acara saya pada hari Sabtu. Okay, that is the first examples. I give you the second examples. Okay, James expect to have a new car when he's going to college. Ya, jadi James berharap mendapatkan sebuah mobil baru ketika dia masuk kuliah, seperti itu. Go to the college. Okay, that is the second. Now the last one, the third. I give you three examples for each word. Now let's see the third one. We expect to have our weekend party next month. We expect to have our weekend party next month. Okay, so those are the examples, yeah, that I can give you for today's words. That is, there are three words. You have except, yang artinya kecuali, ya, and then you have accept, yang artinya menerima, and then you have the last one is expect, mengharapkan. Jadi tiga-tiganya ini memiliki arti yang berbeda walaupun terlihat hampir mirip, ya. You have exact, accept, and expect. Three confusing words in English. Okay, that is the things that I can share for today. I hope that it is meaningful and useful for you. Semoga ini bermakna dan berguna bagi Anda. If you like this video, you can give me your thumbs up, and then you may also share this video to others. Ya, boleh juga membagikan video ini kepada yang lain. Thank you everyone for watching to the end. May God bless you all, and I will see you again next time. Bye bye.